Makan bani sini kemun grup dan coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat apa lagi ya bokir. Napa boleh ngak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bom marwah. Bokir jo. Opo mau ke potongan ngak apsaap bu pangasina. Kala khulil yasin. Iki na bangki. Mereka merah bodoh sejodoh tempat abojang. Gula ben sampean belum tentu aja bojang bokir abojang. Bokir saja sholat masa kita agak sholat. Pola siapa pun bokir bunda jadi. Aja sudah mulai kada juga kaki percakapan. Udah bagi bajingan di kebun nipah coba kak. Tak mau di luar men kocak bajingan nikah. Konotatifnya negatif. Artinya pasti coba. Matura angko bajingan banyak bangsa bajingan belatir bajingan. Gini bangki. Ben bajingan matur ini kata dan badan. Para sakira biasa untuk sebenarnya. Abu cak macam matura bagi kocak bajingan kak. Mun beda kiai sing awal bajingan. Dibanding beda uas Ustaz Abdul Somad sakira bajingan kap. Sing awal kesel. Mak sampai lak nyalah. Ya tak cak macam. Kima ke bajingan mun matur ni bagus kak. Hula sering ngabala. Mun matur ni kenapa boleh bajingan. Lah maleng mun kocak maling matura. Kotak amal masjid tak ngalak kak. Ika nak pesen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyaikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-qurama nakhussu bidzikrihim ajunan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Ghazali Amin sesangat beten kaula amul jaaki beten kaula ngaku ngaki ajunan sumulja Kiai Haji Ahmad Suyuti Muzanni jukan beten kaula hormati beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Mashuri Muzanni. Ajunan semulja Kiai Junaidi. Terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Abdul Mukid. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyun sapora tak bisa nyebut satu persatu asmana ajunan karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku desa Rajun
atau Ibu Kepala Desa Rajun beserta seluruh jajaran aparatur tisah senyepoi kampung, senyepoi dusun, ben seteja jamaah Masjid Darul Jannah, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, tercukan tak kalep aliansi Banser yang ikut menertibkan suksesnya acara pengajian malam mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah, kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam semangkin kaum leben ajunan bisa hadir reka dinto tempat di majelis zikir setada lain tujuan kaum leben ajunan kak dinto niat ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Mana bikela sareng ke Abdul Mukid bahwa mun mangken Rabu banyak semanti Khalil Yasin punten semanti masjid Khalil Yasin tak manti cak beni kalah bagi buruk ibri pantun napa je pun semangat ngaji kaki Khalil Yasin punten kula kak kantu beni keng molang kula keng nyari barokah cepon Kiai Ahmad Suyuti Muzanni beles pantun Kiai beles kula tak pada penter ke bayi pantun ngobangi tacin kata languh ngobangi rajeng mulai ki peteng Khalil Yasin ni kataan di ilmu seayon cengkeng polan genteng. Jadi ada yang ngocak cocok kena gedak lah. Tak pada caji cek genteng kena. Meletacin ke pasar lenteng. Nyampit bu. Cakep dia bu tepak kering apa dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bon, lanjut deki boleh. Malik tak taci netok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Rabuna ajunan melemangken kak dintonan daaki bahwa atena ajunan masuk dek kasitung kelompok seedo buaki bi Gusti Kanjeng Nabi bahwa ketika manusia gak dinto epa kompol neng yaumal mahsyar ada 7 kelompok 7 golongan yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika mahsyar ni kapanas tada ong naungan kecuali naungna Allah. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah. Salah satu dari yang 7 itu dinyatakan oleh baginda Rasul rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang baik itu laki-laki atau perempuan meskipun redaksi hadisnya menggunakan rajulun, orang seatenah akan tong cekak seneng lebur dek ke masjid paserah insyaallah ajunan setuju kadi itu termasuk orang seenaung ngineng yaumal mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun beni keng karena seneng beni marga lebur beni marga cinta dek ke masjid ajunan tak kira Rabu sampai banyak ketika dintoh cek dengan gelak siang andi kelakuan siang lesoh malam cik jengaja entar kak kantoh meskipun sebagian entar keng meliaki pung pelembungan anak bodoh ya bodoh tapi mun laka dunga polong kantoh situng selamat insyaallah selamat kabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Baginda Rasul di bedat drone kan tuh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gak dito pernah menyatakan khairul biqa masajiduha. Orang rajun dan sekitarnya diingat-ingatlah. Khairul biqa sebaik-baik tempat yang Allah ciptakan di bumi masajiduha masjidnya. Wa syarrul biqa sejelek-jeleknya tempat di muka bumi aswaquha pasarnya. Di ulama ibahas nih mik masjid paling genteng mik pasar paling coba padahal sepaling genteng kan pasar mida beda emas ya Mas Rupa Mas Odi Mas Nawi
Kenapa kok pasar paling jelek kata Rasulullah? Dan bagaimana masjid dijadikan tempat yang paling bagus? Pertama, orang yang berangkat ke pasar li ajlid dunya seeta beng paste tun ke masjid. Ada mun bah beda ngocak dan maga ke masjid anu apa ulah mau bese tak beres juga. Orang yang ke pasar paste tuju naga dinto tunya. Sementara orang yang berangkat ke masjid tak kira tunyak ajunan entar kak kanto mungkin munda pada akan diuntung ada si untung kak kanto ni secara finansial secara materi rogi ajunan ki luang bensin iki na bangki mun parlo ni ka acara ki sombengan panjenengan ki ipakon nyumbang sampean nyumbang ki luang PC iki na bangki sampean kau tuna istirahat mungkin hadir kak kanto tak istirahat berarti sampean rogi tenaga. Tapi secara zahir seakan-akan rogi, tapi secara hakikat ajunan kak dinto orang seuntung. Apa sebab orang seentar ke masjid beni masalah urusan dunia, tapi pasti urusan selamat di akhirat. Akatinya mana? Darul jannah, Roma iswarga. Semoga sehadir sareng Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang seandi Roma iswarga, pemasuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang yang ke pasar pasti dunia yang menjadi tujuan, ke masjid pasti akhirat. Tak mungkin ke masjid nyari dunia gula ben sambian. Yang kedua, anapa mi pasar tempat paling coba sementara masjid punten. Orang yang berangkat ke pasar kak dinto antara orang semiskin ben sesoki pasti tak pada. Pada apa tak pada semiskin ben sesoki? Tak pada. Semiskin tak nyiba pesen. Sesoki nyiba pesen. Kan pesen apa lain? Angkuina lain. Sebab ke masjid ada pidana. Ke masjid ni ke orang soki ben orang melarat tak kira beda pidana. Mun tak percaya teku sareng panjenengan kak. Napa pidana orang soki ben orang miskin entar ke masjid ada pidana. Miskin tandik jabatan keng mun dateng dak ada oleh nang sop pertama. Soki jabatan tengki keng mun dateng di budi ko tunang nang di budi. Iki na bangki. Nek bini nih pasokiin sampian nik kan nih pasokiin sampian banyak ebesen banyak kelampina masuk ke masjid pak kunru kuna pada sayang kui pote kapi beda sebarna biru barna bungu beda kempeng ngaruan ki cuman kan harganya pak kun biasa kasah tak kira waktu gelarang keng mun ke pasar tak kira pada kak saya teng orang sesoki ben semelarat kak itu tak kira pada keng mun ke masjid pak kun pada hule ben sampian presiden ke masjid keng lambat neng ibu di den. Gubernur masuk masjid keng lambat Ibu Dinur gini banggi. Bupati masuk masjid keng lambat cak ada ti. Camat lambat ke masjid neng Ibu di mat. Kelepun masuk masjid lambat neng Ibu di tajak ngucap hula bun. Lihat sing ngocaki burna. Kok naro-naro. Malarat tak andik pese tak andik tunya. Tapi berangkat paling ngada. Dia berhak berada di hadapan paling depan. Dari mana dia datang? Ada apa kun kabar. Katinapa jabatan nak? Mun amak mum kotunuro imam. Tak oleh kak pulan sejabat na bupati. Sing imamin carek. Unin carek. Sekdes, sekretaris desa, sama Mumi Budi, gubernur. Kapan carek kah sekdes saruku Allahu Akbar cang gubernur masa gubernur doro carek. Ajeng manceng bakun betal nur. Neka masjid, gi sama. Ya Imam al-Mujahidin. Salatu wassalamu alaik. Lah, siap-siap berangkat ke masjid. Yang paling awal berhak berada di sop paling depan. Dan siapapun imamnya, siapapun makmumnya, imam kotu etoro, makmum kotu noro, meskipun di dunia jabatannya tidak sama, di hadapan Allah kula ben sampian tada pitenak masjid ampun akan peraki keberadaan kaula ben ajunan akhirat taipun Allah. Mangken kak saya beda pitenak manusia ni beda tas bobo ada pejabat dia satu kali tanda tangan 50 juta mungkin odi mate apa nak boleh kalau tanda tangan maka ibeki benang tanang orang tak kira ndo iki na bangki siapapun menjadi imam
di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berhak dia diikuti meskipun tak andi jabatan. Siapapun yang bermakmum meskipun jabatan tinggi kotunoro imam, cuman beda tata cara cepun ulama. Kalau imam salah, makmum oleh bener oleh membecek. Makanya tata cara teti imam gak ditoko tuh orang yang a'lamuhum, orang yang paling alim di antaranya. Mun alim apa ada beda dua, maka aktsaruhum sinnan, selebih tua. Kalau ada yang paling alim, sealim maka ada. Karena mun teti imam sapora nikah bahas fikih. Mun teti imam gak dinto pelot, semakmum tak pelot, nikah bisa tak sah. Kecuali yang semasjid pelot kapi. Makanya imam itu harus yang paling alim, yang ada di belakangnya imam. Maka tak pate alim sepenting mengerti. Cek sekenge imam deki keleroh, seebudi bisa membecek. Imam petan bisa agente. Imam kelero maca surat bisa nerosaki. Imam apa kelopai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla 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 kalla. Pah buru polan kalla sang. Beni suruh mulai kalla aja kelopai. Maka makmum yang di belakangnya kalau pintar pasti maingat. Kalla saufa ta'lamun. Enggak baru enggak. Cuman cepon ulama mun ibu di taklum mabecek seimam cek la tel boy obe surat. Kalla 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 qul huwallahu ahad. Kempang buntong mun la qul huwallahnya. Tak kira lopot keng coba kah kuliah ayuhal kafirun kah apa terpole deki. Kalla kalla qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Mun eterosaki jama ke sopu tak kira mare. Dan mabuntong lakum dinuku mamilang. Makanya kalau ada yang tahu imam salah, ingatkan. Mun la imam kak dinto ampun depak kabekto tak mungkin engak boleh. Mun ki bisa adentek gelu. Keng mun tidak mabecek, obe sorat. Mun mabecek mabecek ongkuan. Takut pada bi tunging. Imam ma'akhir, makmum ma'akhir pada akhir ni ku balebalan. Akhir apa jeng berjemaah pada akhir. Seimam mikir, dek remet rola kesama dia. Pah macam surat si paling pande. Napa? Inna a'tainakal kausar. Kadarin akhir maka inna nangal tok kiyailang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tak betah macam ding bah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ane ke beni mabecek malotok nyawa niki. Pala apa becek ongku, pala tak mabecek ngeneng ale imam ngubah sholat. Paham? Jadi kalau ke pasar kau leben ajunan, beda antara orang yang miskin dengan yang kaya. Ke masjid pada ada pitena ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa paling ada boleh berada di sop paling depan. Yang lambat harus ada di belakang. Siapapun jadi imam meskipun tidak punya jabatan harus diikuti. Siapapun menjadi makmum makilah gubernur kutu noro imam muntak noro petal bejengan. Itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dawu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia kak dintoh sepite menurut Allah benih jabatan, benih kolek, benih bernah. Tapi apa saya rasa paling takut dah Allah kak dintoh sepaling mulja ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Man tertepa qaula ajunan setaja amin Allahumma amin Allahumma. Kon, yang pertama kenapa kok pasar beda dengan masjid? Orang man dhahaba ilaiha li ajlid dunya
orang yang berangkat ke pasar pasti tocuna tunyah, sementara berangkat ke masjid kak dinto punten pasti beni tunyah. Yang kedua, orang yang berangkat ke pasar pasti pitah antara semiskin ben sesoki, pasti tak pada antara pandang na manusia, sementara ke masjid sateja manusia kak dinto pasti pada ada pitah. Nah senomor telok kasural fitan, pasar ni ke banyak fitnah, banyak ring nakal napa tak banyak. Aduh ring acuan ya Allah, berapa buk aja maja sanggang polo le, tak boleh petong polo billahi kau laka tak boleh le kau. Apa tu kau ngaltok billahi? Tak lah ke boleh, tak boleh rogi le. Bodoh secung ni banyan boleh le. Kakek nak berpetong polo, saya nak berpetong polo le, mabillahi kata lo gelak le. Apalagi yang mana ibu kila ibu, coba nak apa terus pasar, mun berde semudahan bi tandi. Le terkadang saya kocak ni ke aslin tak ada naber, keng orang mak le pelarang tak ada naber, ke belena. Kaman ni kak, boro, mun ikan to ta, dek pitona. Gini apa lagi? Makanya Nabi Muhammad cara berdagangnya kok bisa luar biasa. Lekas baju situng modal Gusti Kanjeng Nabi cucur. Rasulullah kalau dagang itu dulu ketika bekerja kepada Sayyidatuna Khadijah, ala kode Sayyidatuna Khadijah, Kanjeng Nabi kadinto pasti tuli baju. Ding selain kita baju ding Kanjeng Nabi ni ka baju. Mak bisa baju ding Kanjeng Nabi. Akhirnya Siti Khadijah makon Maisaroh. Maisaroh ni kalake bini-bini. Pakon nyintimin Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata ketika sendiri dari jauh ada dua keanehan yang menjanggal bagi Maisaroh. Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto ketika lebat kak. Jika kita itu sudah Nabi, ki umur segami. Tapi Maisaroh bercerita Nabi Muhammad ketika melampai gunung kak dinto ke bebe. Ketika Kanjeng Nabi ini kalau tabang kiban keunggaan sama sekali. Ondum, norok bunte. Kaju, ondung. Ketika Kanjeng Nabi ini kak. Ketika lebat esitung tempat pah beda gunung rendah ke bebe kaju na ondum norok bunte iatas. Makanya cepon salawat ala asrafil anam ma ra'ainal isa anak bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika. Tak pernah ada binatang yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali kepada baginda Rasul. Kanjeng Nabi mun malam keluar ontah entar embi entar kapi arenduh ya dan Gusti Kanjeng Nabi cetakah ontah ni ka isabe yeting polo mampana Gusti Kanjeng Nabi. Hewan ni kantar ka mun reng kanto keluar ka embong pah hewan entar cetak ka sebai ting sokona kaber je ka beki sokona ya waktu aku berdina tempat ke kabel tak kau TV wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika wal ghamama qad adallat ondem majungi Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini kalau teman panas apa Kanjeng Nabi gak dinto setiap ajalan toro ondum peteng celeng di atas naga. Ini kan Kanjeng Nabi sambian tara ke pasar kota bentar ke ampunten pah ondum peteng mulai muntak ni baca hujan kak terus marinya Rasulullah sengaja. Makanya Kanjeng Nabi ini keserala karena Kanjeng Nabi ini kata rak pah tak teman tepan ni terang are. Makanya Kanjeng Nabi gak dinto tade jeng bejengenah bote bersih gula bi sambian mun keluar tepang nas panas rolla kapan masuk ke rumah nebungu termasuk sing ngucap tinggal make bungo sebenting selamat. Thank you kak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak ningali potongan badan kaula ajunan. Bilal bin Rabah celeng poton King bi Kanjeng Nabi perengi suarana pacaang bede swarga. Artena Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah. Genteng belum tentu selamat, coba belum tentu celaka.
celaka ben selamat kak dintoh tak yokor dari genteng ben cuba mun pah kapan si cuba tak selamat pah si genteng selamat ku udah selamat bi tibi ada apa mi agil lagi hu punten meletacin ka pasar linteng bade beling reng kesaki Khalil Yasin lakar tak pati genteng keng mun iceling tak nubukin meledak bom ada mi bade bogir apa dina celeng penting melesapeh ke pasar kedungdung keng makita genteng cek tung manteng tak kok iki bamimpe deki kapan tendung biji pansambian gila mulai kada ke ngalto tandi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah bagaimana dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dituruk bunti sama Maisarah? Anak pemiakilanya. Kita si penting ngerti bu. Lo bahasa yang baik itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Makanya gula aja Inggris pun sampean tak ngerti kan percuma. Saya ngucap dia tak tahu. Okay ladies and gentlemen, before opening the pool, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata baginda Rasul cara berdagangnya kok bisa cepat laku. Situng jujur. Kanjeng Nabi ini kesini kah? Dan gula jual ke lampi. Neka ke lampi neka gula ngolak ke Siti Khadijah. Gula sengolak 10 dirham. Bitan gula jual 11 dirham. 10 na modal 1 dirham pada na gula. Beda mungkin yang jualan senikah kak. Ada tak paju mereka boleh ada iya. Ben bagi beda iki. Di tegang selain mereka boleh kolakan aja. Iki na bangki. Ada gak mungkin nih kata ada kanjeng Nabi sakak dinto coba cucur mun cucur insyaallah barokah kak dinto ten gula sing ngolak saporana kak gula nek sing meleh sebitek biten gula jual atau seket salah tak beli apa suwe tapi anak apa mun pada ende sing ngolak sebitek jual atau seket oleh nama tak oleh Gua disini ngocak mun beteh lebih larang dari modal hukum haram punten al bai'u antaradin jual beli kak dinto kutu ridho patang ridho kor ende kor ridho napa boleh sebitek jual tu sengket makai sebitek kalampi ada kena sebitek jual 5 juta kor ende oleh kak ikan ke bukan sebenarnya dijak kalampi sebitek pai beli 1 juta 5 juta keng oleh yang penting orang segelem kak dinto antaradin benih keng terpaksa benih karena lihayain benih keng marga todus mungkin marga todus tak oleh pramila gak dinto sepenting pada patang ridho gak dinto hukuma oleh gak dinto hukuma tak penapa nggih lah Rasulullah cara dagang seperti itu lah pasar yang banyak terjadi punten banyak kebohongan dan yang lebih menjadikan pasar gak dinto coba cepon ulama al-ikhtilat bainar rijal wan nisa acampur apolong antara laki bi mun di masjid tak apolong kak laki bedaya ada bini bedaya budi gini bangki tutup satir katina apa hukum mun masjid laki bedaya ada sebini tutup satir mun masjid tak panapa meskipun tutup kak dintoho koma pekun esa amak mom kasih dedem keng mun musolla mun tak ibri dan jalan tembus maka saya luar kak dinto tak sabu jeung nganurok kasih dedem apa sebab karena mun selain masjid kudu istitraq kudu bade jalan tembus paham jelas otaba bade jalan tembus keng cek saking antar ke imam cek pun kitab i'anatut talibin harus izwirar atau in'itof sibini bade di masjid biasanya kan bade masjid eda jenah nika beda pakai dekat ini kah sebini pah sampai ke bunada ini dah jenah sementara labeng beda tengah tetijak saking antar ke imam nangkin nyorot geluh nika mun beni masjid tak sah musolla umpamana
pah dibudi itu tutup mobung segak dintok nikah tak sah kak. Makanya ulama nikah dibahas terkait masalah berjamaah beni masjid sabora beni masjid musola pah laki ada bini ibu di pah itu tupi satir itu tupi tabir tada benglo benga sekali maka gak dintok amak kasih ada tak sah kalau bukan masjid. Ini yang pertama. Selain beni cuma masalah gak dintok masalah solat jenazah oleh cepun ulama ketika keterangan di kitab Al-Bajuri dinyatakan bahwa al-mayyit kal imam mayit kak dinto posisinya pada ben imam maka apa jeung aki mayit kak dinto sebagian ulama tak kasokan mun mayit nikah itu poe satir biasanya mun daerah Bengkalan beda teti mak le tak nyolongap mayit pah itu poe ben rambing sene kakak mak le tak padeng ka orang luar pah apa jeung aki di timurna nikah cepun ulama tak sah apa napa karena posisinya mayit kak dinto pada ben imam sementara antara makmum kala ben imam tak oleh beda lengaleng tak oleh beda dengadeng kecuali masjid mun masjid tak panapa napa boleh karo deng ben rambing imam mah beda dalam makmum mah beda luar labung kunci napa buang ke lim somor pakuna samun masjid ka ingki apa napa karena luar ben dalam hukum maka dinto situ ni ka pitekeng mun musalla saya ngagungi musalla mun paring satir bini luar selaki dalam ka dinto tak oleh kecuali bedelan cilen tembus baik cilen di dajah atau di lau cek sekeng ngeseh luar antar ke imam tak nangkin nyorot langsung ke dajah pah ke bare keng mun pah betes nikah di ereng labeng bude tengah ring bini di dajak naibun bareng cak saking antar ke imam ki nakin nyorot geluh maka saya bede bareng labeng nikah tak sah makanya lo beng aku tu bede bun bareng labeng aku tu bede bun bareng mentrok sah insyaallah ibadah kaula ajunan tak kira kelero karena mun matur kak dinto kena ngenah ulama kena ustad kena orang alim gini apa ki mik ngabala gula ki kengak maingak kak kengak maingak ajunan la orang seteja aslina keng mak le pada batang engak boleh selopak mak le engak seengak mak le sejan mantep insyaallah tati ilmu sebarok kemun ia malaki amin Allahumma. Pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ketika pasar ben masjid kak dinto tak pada ketika pasar kak dinto urusan dunya ketika masjid kak dinto urusan akhirat maka seentar ke masjid kati ajunan melemangken kak dinto nunjuaki keng aten ajunan perse keng ajunan aten agentong kelaban masjid keng ajunan epele bi Allah ebeteti orang selamat dari dunya kantos ke akhirat mantir sekak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma. Bahkan Allah dabu dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah innama cuma ada boleh makanya cepon ahli nahu innama nikah ada tu hasrin jadi tidak ada lagi cuma karo orang-orang sebisa amak muraki masjid ma maknal makmur napa seenya mai abangun masjid ada pembangunan secara jasadiah pada benikah nih nikah bangun masjid dah beda tanah beda teh halah beda seminah ajunan lambak nyumpeng napa tak nyumpeng beda senyumpeng lakoh beda senyumpeng peseh beda senyumpeng kerenaan beda senyumpeng manglo banyak peseh tak beri lako tak rok noro ngerena tak rok ngerena salah kepi aja korang gak ada di kok kan lagi beda pang jo korang dak ieun aja penabit ku leku sak boleh tak pati cocok ben sedajaan cak saking ibadah ya mung karo dak iya siapa sih nak tahu kak iki mikir yang bui tokang deknya iki na bangki pada nabi niku bal-balan bola dunia ruang kapan nendang penalti lopot aduh korang dak iya mun di luar coba pemain ke dalam kita nendang lah gentang jo niku benih orang tokang sama main dalam. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ada pembangunan secara fisik baik al-imarah abangun masjid atau arabat masjid di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini ke masjid asapuan ke masjid asai bersih ke masjid ereng kesin nikah situng bektok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asolat ke masjid pas tak tepang kiban Ummu Mahjan periksanin kama Ummu Mahjan mek tada pah ijawab bi sahabat qad matat ya Rasulullah Ummu Mahjan ampun seda ya Rasulullah saya biasa asai bersih masjid kak dinto ampun seda saya biasa asapuan masjid kak dinto ampun seda saya biasa kesrekes masjid makin ampun atingkan umur kanjeng Nabi itu kagak sahabat lima lam tukhbiruni matai kebala kang Ummu Mahjan matai kebala cak saking kebala bingko pejengakina
fa inna salati syafa'atan laha. Tang bejeng je bekal masalamat ka umum mahjan akhirat. Mi tak ku bolak mun seti mi sampai setia. Kanjing Nabi kak dintoh pah ngajak sahabat entar dek ke kupurna. Ku tak ki salat taki ke kupurna umum mahjan kak dintoh. Assalamu alayki ya umma mahjan. Kanjing Nabi ngolok salam dek ke umma mahjan. Salah starena ngolok salam kuste kanjing Nabi. Pah kanjing Nabi kak dintoh paninganlah kak dintoh medem. Paninganlah kak dintoh tak etengah laki sambil medem seakan-akan kanjing Nabi kak dinto ada kan de benoreng kelaban sambil agu onggu cepon ulama hadis salah tarik kak dinto kanjing Nabi pahacerita ke sahabat katina apa umum mahjan kak dinto selamat ilum kopur gara-gara muang tamancok gara-gara asapuan gara-gara abursian bedai masjid amin kau teh Allah tepak garing apa dinane. Maksud tegalak sini kami pola sampian oh iya kena kuleku engkau mun bedator kotor ering kesenah. Bapak Ibu hadirin mun mangki najis masjid maka gak dintoh muayyan cepon ulama fikih dak kauring semangki sampian mangki temancong cek-cek masjid maka sampian gak dintoh mun tak bah ibuang hukum haram. Pasir semangki najis masjid maka tak ulai dan teaki dak kauring lain maka semangki gak dintoh muayyan tentu akikan nikah ke semangki untuk ibuang apa napa karena ajunan mun mangki najis kak dintoh masjid pah etorot najis tak ipailang maka selama najis kak dintoh beda tak ipailang kau leben ajunan maksiat tu sedek Allah subhanahu wa ta'ala maka namun beda teman cok kak disampian masjid langsung kalak ben kertas kelu maka bi sampian pah torai deki beri genteng beriin panapas ni kelu seni kajaran tetimun beda teman cong cek beda teman cong ajam masjid ajunan lebet cara nah ngelak kertas teman cok ni kebuang bi sampian mari buang pah torai ben betok mun sampian ki abajeng keluh mari abajeng entare kak nih kak nyari kirambing di sampian cara nak ngalak canteng secanteng kejeding rambing nih keni di sampian rambing agak dinto sabe ke dalam canteng pah osso lampat tekan teman cong mari buang ki gurugi lampat tegak dinto bi sampian pah lapa bersih epel mari bersih torot kak torai betok dekil malam entare kan kering lak nih kak maka nikah najis hukmiyah ketika najis hukmiyah tak usah apel kak cukup seram didik sepenting aing nikah lebet dari lampat asa ipel gelak nikah ampun soceh gempang tak gempang tetimun sampean gula ku mangki cek-cek atau mancok dan tek gelu iya benar mah ada mari atau mancok kalak atau mancok cek-cek kebik sampian nyerek rambing nyerek kapas nyerek tisu pada buang gelu tisu rambing otabah kapas ni kepabeca pah pelak kibik sampian ketik paperse pah torai betok dan ini kan najis tapi najis hukmiyah ketika ampun teti najis hukmiyah gelak najis ainiyah mun teman cok ni kepah seram najis kapi sama masjid roka oke mangkana carana teman cong buang ketika buang pah lap paperse apel benaing ni kene boy berarti najis seauba najis hukmiyah kapan hukmiyah tak usah seram sama masjid kak cukup selani ben aing aqua sepenting aingah lebet dari tempat seipel kes ampun suci gempang tak gempang siap tak siap ngalaku huleku mentebang kiban najis masjid kak itu tata cara kau leben ajunan ketika masuk ke masjid bernajis tak oleh identiki kau orang lain saya semangki muayyan tentu aki kau orang kak dintu untuk apresiasi insyaallah mulak apresian bedes tak patut ereng kesin insyaallah kau leben ajunan peteti ummu mahjan berikutnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam kubur gara-gara apresian gara-gara arabat masjid Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma kengseng karabat masjid kak masjidnya kata iman keaman benih karo isu mendap pakai bengkalan dadi tokar abangun masjid pasti beda tokar mi sekak dintok lakar sanika kak sunnatullahi allati qad khalat min qablikum walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila mana sampai ulama bengkalan ada bu mun beda orang teroan di emoso coba abangun masjid mama nengeneng tak kumanan di emoso orang lebur kapi seneng kapi coba bangun masjid mun tak banyak moso ya ongku nih kak anapa saking dari raja nak kencur neben keutamaan masjid lo gratis masjid nih bangun kak harga cengang kapi banyak kia sama so dinanya insyaallah bagian sama so ni keahdi surga kapi amin siapa dia tidak salah mek sama so kak bener kapi kencang situngai pada iya yang situng deh bener kapi ya surga kapi lah karena raja coba namun masjid apa napa surga gak ditu beni pak langsung paring ngaki mun pak gempang ada apa napa kak abu magi bilis masuk surga
Bederat belarat tah al ujratu biqadril musyaqqah. Kenceran kak dinto iokor kalaben payah kalaben musyaqqah. Sajen banyak payah, sajen raja kencer namun ku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mentar sateja dari saabangun masjid, saaring kesan masjid, saasapuan masjid sareng Allah Subhanahu wa taala bedeti orang-orang seselamat akati umum mahjan nyatake selamat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kak dinto al-imarah yang secara zahir, ada al-imarah secara batin tak jelas. Kenapa? Ibadah ke masjid ni ka al-imarah. Kati ajunan mangken ni gala. Ajunan sahadir mangken ka dinto termasuk ka innama ya'muru masajidallah. Orang sa bangun masjid punten sampean tak norok ngelui lulu, tak norok melesemin, tak norok ngecet keng masjid salamatin kati mangken pah rabu ajunan sedaja. Maka rabuna ajunan ka dinto termasuk abangun masjid malam mangken. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dia selamatan masjid ni kuda selalu ngabala iman kak diman. Selamatan masjid kak din to asli nah benih nyelamati masjid tapi nyelamati anggota na masjid. Apa sebab mulai lambak sampai makin kita ada kabar beda masjid masuk neraka. Jadi selamatan masjid ni ke benih masjid dah. Ajunan saya maklum selamat, sentar selamat, senyumpang selamat, toman abri ke masjid. Budian ajunan bekal eki babi masjid nang siratal mustaqim. Amin Allahumma. Masjid Darul Jannah bekal ngambak nang jembatan senyama siratal mustaqim. Pasir setuman nyumpang, pasir setuman abri lambak ke pembangunan, pasir setuman abajang, pasir setuman ngis ibadah. Edan teh mayo yo dua aki bah mangkat. Masuk sampean kapi, setuman abajang masuk, setuman dikir masuk, sedarusan masuk. Bade saya masuk adus tau dusun. Arapah ada urusan keng bani orang ah. Atakbiran keng bani orang ah. Salpak malam telasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatang kena keton. Siapa ada urusan? Siapa atakbiran macet nyaman aja. Etiku ke masjid orang nggak ada. Aku tak HP ni tuh bangaki kamik deh. Dia tahu je ku leku apa noro apa anja apa keteng kamik aja pula. Orang nggak main mercon. Ya dang masjid. Yang pernah ibadah ke masjid bekal numpak masjid. Setoman nyumpeng ke masjid bekal numpak masjid. Nang ibun keaman nah. Ya tergantung pemberi enggak. Papa ada deh. Mun nyumpeng 1 juta, ya nang paimaman. Mun 700 nang mimbar jua. Tempat baca khutbah. Mun 500 pangtapangan ngak tengana. Mun 100.000 nyan dari bang labang buntai merujuk. Mun 20.000 asana pel kapang-pang roh. Mun masang 5.000 ya dang pang-pang nyender deh. Mun masang ning 1.000 ruah kong ning kong tekon-tek baba buntai merujuk. Masjid teh mangkat ajung geloreng robu ke bobon. Ijak ning 1.000 masuk surga bu. Jak ning kemi boy mangken 2.000 kak. Nanding kemi 1.000. Tak nanding, tak war aja. Ngutil ke Sumenep sampean andi pese 1.000 kemi mun tak ro kemi separo ya. Separo narwacen lagi ka rajun deh. Aku kemi saus ka dintu mangken ni ka majar kan. Nggih napa nggih? 2.000. Wah masang ke masjid sampean. Mangkana kudu sering ngobodo setiap pengajian masjid, beda pembangunan masjid, kudu selalu matoro. Mun beda tukang siar masjid, tukang siar amal amal, tukang kong sekalang kong. Kasemuna sekelangkong pas sesuai beri ngoreng. Arapa? Maki saya masang mak le beda mikir lagi. Onta laki pula beda karena ubang sabilan ce 1.000-2.000 rupiah untuk pembangunan Masjid Darul Jannah. Kan sini kebiasaan iki. Iki napa iki? Pah bade senyumpang. Kan sponsor lebat kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Sejam kurang didik. Ki baba mun saya tas ngabuk lah nak. Mun saya baba kerasa ada remah berkah de kombi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula selalu mesen saya ngak mun sampean tukang yar secara amal, mun sampean seneku umik tukang kong sekelangkong amal-amal yembong, mun asa kelangkong kau ring nyumpeng pas sesuai beri ngoreng. Mak lese beri pada mikir kia. Mun orang masang ning 1.000 saya kelangkong ceng lanceng. Tadi mun beri ning 1.000 kelontar sekelangkong cukup cek tambah kan. Ijale ning 1.000.
Abrik 5.000 palanjangan motor sekalang ko ngamal sampean menteri terima bi Allah ban menteri pering nebelisen cukup mun 5.000 saja. Mun 10.000 palanjangan boleh. Motor sekalang ko ngamal ka semoga terima bi Allah ban semoga pering belisen kalau ben belisen sampurna itu nyeben akhirat ban semoga sampean teka hajat sekeluarga ben sanak foto nak senika ka mun 10.000. Mun 20.000 palanjangan boleh. Matur sekalang ko ngamal sampean saya paling ngaki bantuan dek ke Masjid Darul Jannah semoga terima bi Allah pering balisan keleban balisan sampurna karin tunya na barokah nak potona solihin solihat perjalanan selamat abli kecompo poli ada rintangan 20.000 jika. Mun nabri seket lemun seket palanjang tarik beg bedenuk kurondong ruang. Matur sekalang ko ngada ya seket rebu. Bamun ni pasane ka orang sebeda compo ong cuma kita antar ka embong ka. Ngerti juga mun salak ku akrono pak kalih 200 online nalak niku kan engki matur sekalang kong sepeda vario potesa paring ngobeng semoga obeng sampean bi Allah terima ben semoga paring balsen kaleban balsen sampurna tunya akhirat sampean teka hajat nak potona solihin solihat tunya na barokah perjalanan selamat abeli boleh kecompong tidak rintangan ben semoga sampean selamat ya akhirat budian menter masuk aswar kebenceng kocengah iya seket ribu ya kan apa jale seket ka mun nabri 100 mun 100.000 kak jambu sak sekelangkung mun tak tego ari compet de bodo ya kan apa ya Allah cak abri ning 1.000 sak sekelangkung sampai corong etolong sampai emek etolong ngau tak ambu sakale motor sekelangkung motor paling na balisen saya pasang 1.000 sampai oleh 2 hari pesen esare elang dak etemu ya saya masang mikir ki ya mun 1.000 bisa ambil surga no apa masang 5.000 kabel buka saya masakan 1.000 tak nanding swarga 1.000 jadi kan nyak letek tak lum turun swarga bagun 1.000 nemu dim tapi tak setuju kau tu nyumbang PC doa juga parlo thank you kak makanya kanjeng Nabi ini keperjuangannya ada 5 kan Nabi Muhammad lagi Sayyidina Abu Bakar lagi Sayyidina Umar boleh Sayyidina Utsman boleh Sayyidina Ali lemak ni kata pada pun kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar ahli siasah Sayyidina Umar ahli carok Sayyidina Utsman soki nyumbang besar Sayyidina Ali nyumbang ilmu ni kata apa ada makanya kalau ben sampean berjuang ni kata aku tu besar kapi makai besarnya banyak mundak salah aku nampak besar ya gini apa ki kau tu beda salah aku tu beda sekecor beda kelompok ong Sayyidina Umar pasal bajingan deh tak alakoh tak nyumbang keng mun bederok ngerok eta pok colong wah penting rek iki na bangki ba matura nikah kata aku orang kan gara-gara bajingan nah iki na bangki mun karo ka khulil yasin nikah orang bani tako lepur pulan genteng bajingan saya kataku coba rajun ni kami aman maling ni tak masuk pulan beda bajingan dulu mun dak bajingan gemet sampai na sampean kak iki na bangki cek matura bagi bajingan ni kebun pah cuba kak tak mau di luar mun kocak bajingan nikah konotatifnya negatif artinya pasti cuba matura angko bajingan banyak bangsa bajingan belatir bajingan gini bangki ben bajingan matura ni kata dan badan para sakira biasa untuk suben nepro abu cek macam matura bagi kocak bajingan kak mun beda kiai sing awal bajingan dibanding beda uas Ustaz Abdul Somad sakira bajingan kap sing awal kasih mak mak sampai lak nyalah tak aja macam maki bajingan mun matur ni bagus kak kula sering ngabala mun matur ni kenapa boleh bajingan la maleng mun kocak maling matur kotak amal masjid tak ngalak kak kalak pesen to ya kan lumayan mun tak kalak ben kotak kan panitia tak kena kebaik boleh kak ni kan ki mun ni kalak ben kotak kan kena kebaik boleh panitia mun ni kalak pesen to enten kotak tak kena kebaik Jumat beli boleh aisyah boleh kalak boleh deh banyak saya gelak banyak maling aku tak amal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan angke mereng matur kak. Reng matur ni kata den beden kak. Magi kocak bajingan abajeng mendeng matur. Engki na bangki. Magi kocak bajingan penter ngaji mendeng matur. Engki na bangki. Napa boleh ngak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bom ruah. Boger jo. Opo magi potongan ngak apsaap. Bu pangasina. Kala khulil yasin. Engki na bangki. Mereka merah bodoh sejodoh tempat abajeng kula ben sampean belum tentu juga bajeng boger abajeng boger saja sholat masa kita agak sholat
Pola siapa pun boger bunda jadi. Macam suruh mulai kada juga kaki bercakupan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mencari Allah pada pesalabat kapi, amin. Jadi ya'muru masajid Allah, membangun masjid, ada pembangunan zahir. Membersihkan masjid, ajaga masjid. Ada bukan masalah zahir, abangun kelaban ibadah. Ajunan negala. Lah orang-orang yang membangun masjid pasti kepun Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Pasti iman de kuste. Mun beni iman anu napa ke masjid kak sampean makin rabu teu banyak ni kak. Nyaku keng tak payah malam ni. Cek sepaling nyaman mun malam ngak makin ni ke beni ngaji. Apa tampe. Nampai ke lampi maksud aku. Siapa ke mak lampi je. Allahumma sholli ala Muhammad. Man amana billah. Pasti iman, mun iman tak burung pole pasti selamat. Nggih. Makanya pun lambok bersamruan manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir. Belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman. Lambok lagu dari kata tahun sangang polo. Iki apa ki? Mangken bani sini kemun grup dan iki coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat apalagi ya boker. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa aqamas shalah. Pasti iman, pasti apa jeng mun beni keng asolat tak kira ke masjid kudu ben sampean. Anu napa ke masjid? Mangkana bi ulama lamba masjid ni kae pancengaki kanak-kanak kene. Ibri tempat main nebal, ibri tempat alang ngoy, ibri tempat main jeng lajengan di masjid. Makle biasa ke masjid tua. Akhirat tak sengka entar apa jeng dek ke masjid. Mun la apa jeng iman ben bejeng gak dintu mun la ikhlakoh. Kula ben sampean ampun tan tibahwang bekal selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para aja itu sana orang rajun. Pabanyak sampean amak siat. Keng mun i mana cekak iki bemateh. Keng mun bejeng sampean jaga kak dintu ampun tan depan jenengan bekal masuk surga Allah Subhanahu. Mun i mana cekak, mun bejeng ikalakoh. Lah banyak laku maksiat, dosa tak ambu, pakun masuk surga. Ya tahu apa sebelum mai korsep kelu tak tahu. Sepenting masuk surga. Masalah berdosa ya kombe kelu. Sasa kelu. Tapi tinggal sepenting masuk surga. Amin. Ing insyaallah mun anya maring rajun maki banyak maksiat insyaallah bekal masuk surga tak kira teras sedek neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kula ben panjenengan beda andalan kak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saat debuti bi syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang pertolongan sediaakeun kareng rajun sebanyak dosa. Mun para kiai ini tak milu syafaat cetan di dosa. Ya kan ndak dosa nih kun para kiai ini. Mun kula ben sampean ning banyak dosa, tinggal make banyak dosa kak. Identik bi syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting kula ben sampean tak ambu maca selawat. Kau tinggal maca selawat areng-sareng engki napa ki? Yatas nangis ibu nangis kia gila. Apa mi nangis? Abid kelu le. Wah. Ya kok. Sajen banyak mancing, sajen banyak maca solawat, sajen abid maca solawat. Maka sajen banyak solawat Allah dak keajunan. Maka nama maca solawat ni kaja maki abid. Jaka apa sebab? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Situng solawat kelak Allah malis sapolo solawat dak kaula ajunan. Solawat dari Allah Ar-Rahmah. Cepon Al-Hasan Nasat. Solawat dari Allah kak dinto tak usah sapolo. Situng saus kak dinto ampun ada tiaki cukup selamat dunia akhirat dak kepanjenengan. Amin Allahumma. Lu makana kelak berempat solawat. Emaus solawat toju emaus mancing. Mancing ajunan tojung ajunan kak dinto ibalis kelaban rahmat Allah setedak bitongna.
mangkana makin aja tusa korcak putus asa sepenting cek suudon dek Allah subhanahu wa ta'ala ambu dari tusa atau pet kau leben ajunan iman na jaga pejenga kelakok tak burung boleh kau ajunan bekal masuk surga bighairi hisab amin Allahumma lemak bisa bighairi hisab tu sana kak dinto deki bekal etolong ibi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto saanya masyafaat ketika manusia kak dinto kenjaran bentu sana imbang kota bebenyan tu sana maka Gusti Kanjeng Nabi kak dintok asojud ibu bena aras tak kasokan ngan kak sera muntak sateja orang rajun saya mata solawat kelak saya mancing kelak saya jengajah kelak kak dintok sateja ipa selamat tadak saya masuk apa neraka Kanjeng Nabi tak kasokan ngan kak sera akhirnya Nabi Allah sempatanin irfa' ra'saka ya Muhammad angkat jadi kaki deng rajun biko ipa masuk ansur ke kapi tak usah terus sedek ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma lebih ngak semenep neka ki molotan ben tahun ben bulan molot pah berkat ki diraja nyak letek tungi dengan seplukan diberi tungi dengan nggih bodo berkat kapan pekol tegala buah kentang tai dinak di ya guru ben rajun ben thank you kak maca selawat areng sareng maka kula ben sampean tak burung pole insyaallah Qur'an sampung dak Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kau leben ajunan bekal selamat dari dunia kantos ke akhirat Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma wa aqamas salata wa ataz zakah beni coma apa jeng mun orang kak dinto amak moraki masjid pasti orang kak dinto ngalako zakat napa hubungna abangun masjid ben majar zakat beni hubungna kalaben masjid tapi hubungna kalaben pejeng cepun ulama beda telo ayat di dalam Al-Quran kak dinto tak ning pesa mun pesa tak etre masareng Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah wa ati ar-rasul taat ka Allah taat dak Gusti Kanjeng Nabi tak ning kalaku situng kudu kalaku kapi dua mun kalaku situng tak etre mabi Allah nomor 2 aqamas shalah wa ataz zakah atau aqimus salata wa atuz zakah alaksanakin ajunan salat wa atuz zakah ben majer sampean zakat cepun ahli tafsir kak dinto tak ning pesa tak sah bejeng orang cetak zakat ben tak terima zakat tak orang cetak bejeng mun abejeng kudu majer zakat mun azakat kudu abejeng mun situng ekalakoh tak terima bi Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto dua hubungan zakat hubungan horizontal salat vertikal sehingga hablum minan nas wa hablum minallah kak dinto pada jaga make bejeng teu celeng deui nah keng tatangkeuna lapar etorot tak ebakanin tak kira sa bejeng kaula ajunan cepun ahli tafsir tatang ke ibriin pese kapi jotem ibriin obeng kapi embuk ungi kabin barengan ya apa hu ya menembung jotem kan do apa na boleh pah jotem bede aja mari kiba ke pengkalan biko keng mun tak abejeng makelah lampu tak terima kak lampu make abejeng mun tak zakat tak terima bejeng sehingga aqimus shalah wa atuz zakah kak dinto kutu papolong mangkana Allah ketika nyebut salat neng kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir kak dinto ketika lastarena aqamas shalah wa ataz zakah nang kuy wow sekak dimah atop kang kuy wow kak dinto cepon ahli nahwu ittihadul hukmi hukum masittung antara sebelum wow ben samarin wow kak dinto pada insyaallah kaula ajunan ibadati orang saaja ke salat ben bisa aja ke zakat amin Allahumma taat ka Allah taat ka Rasul tak ning pesa bajang ben zakat tak ning pesa nomor 3 ayat tak ning pesa aniskurli wali walidaik asyukur kangkok dawuna Allah wali walidaik ben ka orang sepo dua na panjenengan asyukur ka Allah karing tua dua langka tak terima bi Allah kak karing tua saya keng ka Allah tak syukur tak terima apa napa sebab Allah benring tua kak dintoh sama-sama jadi yang menjadikan kaula ajunan beda dalam dunia Allah senak diraki beda tapi beda perantara seanya mah orang tua gara-gara nemen kacang tumbuh kacong nggih na bangki nggih na bangki pas saya rasa terjadi manusia Allah saya mah beda bapak benembu masa keker dilangnya cek benih Mr. Bean namun Mr. Bean saya tergegor
Dono kasino inro center keker tak lebel rembi lemun reng rajun rembi keluh kandung sangang bulan keluh engki napa engki eki bekabidan keluh beda buka situng beda buka dua beda buka telok mangken mun selamba buka TV ada kak buka kan engki tarik napas tarik keluarkan kan engki tarik terus istirahat keluh apuh kulangi dengaki mulai pukul 11 sampai 10 tak mari kebetulan bini kula rem dia kula norok buntek beda dalam bini kula ni kenyandar ka kula sampai 10 pun tak bisa ya Allah patut ring sepo bini kak dinto ko tumul jaki seajin antara nabati benudi patut kanjing Nabi adabu man mata tulqon mata syahida mun beda orang bini rembi pah mati embuung kak dinto syahid fil akhirah itunya wajib pandi wajib puntuk wajib pejengaki akhirat papolong ben orang mati aprang ben orang kafir saking dari raja na kencerna orang rembi sekalian sampian pas odi anang sehat embung selamat sekalian rembi korpas tu sana sampian adik sekali amin kau bu pada kecenggang dia yang tak teman nemuring genteng dia rembi sekalian ni kesambian sambian sehat rambi gampang sekalian rembi kayaumin waladatha ummuha anang tak andik tusah embuung pada ben lambo ilahiraki di embuung si adaan anang peji embung pada peji dek tu sana sekalian rembi tu sana korpas tadi sekali mangkana rembi pun tahun bu mak lekor pas kapi tu sana arah apa makin rembi pun tahun sepenting lahir gampang bu embung sehat anang selamat rembi gampang tak apa-apa bagi pun tahun bu amin Allahumma bagula andi kenalan situng orang bini andi potrah petolekor kak potran abu kula mikir mun sampai petolekor aja tak usah ajen asim penganto ijau petolekor kan leh kita ada yang mangken bu kulan le bedreng seborang cek mun lamba pun tahun rembi tanya ki kamba aja ini apa ki coba tanya ki iya bang lamba ke iya ya oh lamba aja pun tahun rembi sang anak sangat belas aja pun laki saya ada nembak nak kaki jo petok mati belu abu dah lahir petok mati belu siapa saya bitong mungkin dah mungkin jangan lamba ada apa-apa kak lamba sepertama ada masuk KB kan ada mun lamba ada mungkin sekejap masuk KB lamba kan masuk KB minta ada dia bentang nomor 2 lamba ni ada kegiatan ada mainan kalau kau belu nggak mungkin ni lamba saya ada lampu peteng kak main apa TV tak ada HP tak ada apa boleh saya ke mainan pun mungkin jauh pada game online pada game offline pada TV pada Alfamart pada borang seborang mungkin ni kamu lamba ada boleh pada mari mau ripah ocean mau temu leku insang mungkin apa ki kibi lebih mari ngiding bertajak mun reng bini ngacok ka ada ka selake pada ben ibadah ke Mekah Madinah pada bicara ke Mekah Madinah apa si bini bah ngocak ka selake leso kake ka eko ara apa le mun tak cek leso ni minta ater apa kok demak le terontar ke Mekah Madinah eko oh jak selake ustaz bah pada ia nyampit apa nak boleh karo ke Mekah Madinah le magi ke Mesir pada apa abi ko eko aja kol belu kak kol 12 ngiding si bini bah ngujak boleh mun tak cek lesona pula cek mangka atas sekalian aki kan jangan selangke mayu bah nginep di sejak mulai kok oh kapan sopu ya imam al mujahidin ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawan ana muniamu dan si bini kak oh kita apa jang sepuh lajak mangkat sekalian lagi asal lagi ger-ger ada lek tompes pesawat tay kok ya mun pesawat ijak ke Mekah mun tak numpak pesawat nurut apa bu ibu mun bagian pos sepona sapora cek tak santak sagel
Takok ieu memaki pengumuman saya rasa andik kaki palsu keker ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, walam yakhsha illallah, bentak takok tak kobater kecuali da ajunan epon kuste. Orang mula semak ke masjid nikah pasti atena Allah. Mun beni Allah tak kira berjuang demi masjid. Cepon gelak banyak musibah, banyak tokar. Mik pakun tak takok kecuali de kuste. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. InsyaAllah orang-orang sama meraki masjid Kak Dinto, orang-orang seoleh petunjuk dari ajunan Allah, bukan selamat dari dunia kantos akhirat, mentertepak kaul ajunan. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, sejam lebih sekoni sekak din. Hah? Korang cek persisiban saya Roma kakek kapan para turun korang ya. Pidato jadi sejam banyak dimabuk mundur jam nak kinuncang dua kali kok ya. Baik betul ke mungkin kan. Ya mana korang nguncang ngone kan. Cak gula kita mati ya deh. Ya menter pada lanceng umur kapi. Itu akhirnya sampean menter tak mati ya. Amin. Apa kelakuan kan? Ki makin umur 30 kok aja metel potel kok sampai ewal suwel umur 90 boleh sengkang jauh kok sampai masuk kaile pa keluar pa gun bungkol nggih napa ki niku TV rabung ngeleleng kata tangkai tinaki bina kana tua bi TV on antara ke babi ni ndak setrum iya sih make dal pedake melo bisa ya awala keng babi ning bah nyampir gar jolong gara niku sambil namun lada blok je kerso kerso dah remak iya ker je tak masuk kah pon tinggal mungkin tak jangan geluh umur 100 tahun dan cukup sementing ibadah sempurna. Amin. Menterteka hajat kapi. Amin Allahumma. Sadaja senyumpeng, sadaja sealako, sadaja sengrena sareng Allah menter epreng barisan keleban barisan dunia akhirat. Amin. Sadaja seentar, sadaja sengaji, sadaja seusaha untuk dapat ada kadin tu makin menter polongah kalaban masjid sampai dia ke akhirat. Menter oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Manabi pada benar dari saya pada Pak, kebenaran mutlak fatul dari Allah. Manabi pada salah, asli umber dari keendengan ben kebuduan peten kaula pribadi, nyun sapora ben nyun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.